Ay guys, magutan tagtangkong guys, oh dili kay siya healthy ang iyang dahon oh. Pero wala tay mahimo kay mao gini ang ginabaligya diri guys no. Kay lami mo kaon og utan. Utan pa. Utan mo diha. Lami kay na guys. Maghagpata og tangkong. Let's go. Grabe tangkong sa amo sa una guys bitaw no. Unlimited kay sa basakan. Tubo ra sa giyaha guys. Diha sa inyo ha, nabang may tangkungan. Shoutout sa mga naitangkungan. So na lang kung may hinumduman sa una no. Bisag sayon ra kay sayon ra man kay ini itanom ng tangkong guys basta na lang mo kalapukan. Dali ra gyud kay ini siya itanom. Kung may hinumduman sa una, napag yung mga silingan nga manghilabot pag yun bitaw. So wala ko unsahon nila ipakaon sa ilang yubabs. Pero dire ang tangkong ginasubak sa yubabs. Oh, alam na this. Muna ako mga personal experience. No? Kaya laging taga bukid biya ta. So tanang gulay halos kaila ta. Udlot sa tangkong, udlot sa kamuti. Di na gini udlot ni, dahon na gini sa tangkong. Kaya ang udlot sa kamuti, kanang dahon sa kamuti guys. Amia kay na eh. Pag wala na may sudan sa una, diretso dahil may na tangkungan. Libre ng sudan. Mura ganing gataan sa una, higop na may sabaw. Sa gulan dahil og kanang tanglad. Humot-humot na kailan mo ng sangig bawing na kauban ka na maibutang nimo sa tinunuan. Humot kayo ang tinunuan guys, basta na ay luto sa bukid away gutom kadaghan kay kag pitas-pitas ba no. Kasi kaila diri og likway. Likway katong 4 fingers na siya uban basta mura siya mga mura siya mga daliri likway. Lahi tong isa nga daghan nga fingers ha. Bulay na tong isgutan. So lami po to siya guys, murag kuan to siya, murag to siya sa luyot style nga no kay sticky po to yung sabaw. Likway. So ugway likway na ay kamunggay. Kamunggay sa amoa ang kamunggay. Kamunggay ang tawag pala sa amoa. In other word, malunggay. Kalamunggay. Daghan kinagngala no? Muna yung mga utan sa probinsya guys nga di na mawala. Kaya ang punuan ara yun na either na sa likod sa kusina, tapad sa kapayas. So daghan yung kay utan sa probinsya guys. Hindi mo maglisod sa probinsya pero pagkaon hisgutan daghan kay makaon sa probinsya guys. Basta kugihan lang ka guys. Dire sa abroad. Ano yung mag-antos tag palit og mga dahon kani wala naman di na nato ni pansinon sa bukid. Kay murag iulod-ulod pero dire paliton. So mo na kinabuhi dire guys. Muna nga wa man tay choice no. Kinahanglan man ta makakuan gyud maka kwarta kahit paano. So may abroad gyud ta guys no. Kay og pagkaon lang ang atong hisgutan dili man ta magutman sa probinsya. Pero wala gina wala tay kwarta. Kabalo na mo karon. Wa kay kwarta, dili gud ka kapaeskwela sa imong anak. Wa kay kwarta, di ka kapalit og mga butang nga ikinahanglan sa imong pamilya. Lisod kayo walay kwarta. Pero kami diri sa abroad, abi namo makakwarta may pero dili man gyapon lalim.
Murag mao na gini realidad sa kinabuhi guys. So dili niya tamawad ang pag-asa. Paglaom nga ugma damlag ba, binisaya kay ni siya. Ugma damlag nga ato ra gyud maabot ang atong mga pangandoy. Nga dugay nang gipaabot. Kapit na ko mahuman guys og tabi, mahuman og hagpat, duha ka bugkos. Tag pilang bugkos ani may? Tag 1 dirham no? Binugkos diri guys. Kung diri 1 dirham mo sa tuwa piso. Diri 1 dirham. Di na ta mag-convert kay mahal man. No? 1 dirham basta 1 dirham ni diri guys ang isa ka bugkos. So isa ra na siya kautanan. Para sa pamilya, subak-subakan lang dayon. Automatic na. So balik ta sa kinabuhing abroad guys. Di lalim oy. Di lalim pero ang tuso nato kay ngano. Ug sa Pilipinas pud ta kang paita, sitwasyon pa lang sa Pilipinas karon murag sakto na lang kita maghandom nga napapaka tay paglaom nga moasinso atong nasod diri sa nasod kung asa may nag-abroad makaingon jud kag sana all. May kag sana all sa ilang gobyerno. Okay. Gubatin. Kaya kag sana all sa ilang gobyerno nga no. Taga diri man ka o dili. Nagi kuan ba kanang makaingon juga nga kung sa pamilya pa murag wala ra pud kanila gitreat nga laing tawo. Kay og sa mga benepisyo parihoan ng mga insurance no. Pag magpa-hospital ka guys, dili gyud ka makabayad og dako bisan pag mga serious nga mga situations sa mga medical na panginahanglan no. Dako jud guys sila itabang sa imuha. Una nga diha na lang ta moasa sa mga bright side ba nata diri sa gawas. Lamang jud og mga benepisyo diring dapita. So mo na isa sa mga pag-ampo po nato unta no. Atong nasod giyahan pud ba. Labi na sa atong mga opisyal sa gobyerno. Iampo na nato sila guys nga muhumok ilang mga kasing-kasing nga dili lang ilang kaugalingong bulsa. Ilang hunaon permi ba. Una-unaon po unta nila no nga ang ilang serbisyohang katawhan mubati po gutom ang tiyan. Nga kami mga abroad rin mukhaon magtangkong lipay yung gani mig na mo uli makadalag bulad pagkalindot na kais paminaw matagaan tag bulad no. Dili lalim oy dayon sayangon lang atong mga buhis. Muna nga dili man siguro karon pero abot jud ang panahon ba nga kung magkahiusa na gyud ang tanan nga unta walay kulor-kulor nga dapigan ato ginamatagamtaman kana bang kalinaw kanang paglambo nga wala pa gyud na nato na tagamtaman sa atong pagka-Pilipino no sukad na nahimugso aning kalibutan na murag igo ra man hiluan atong hunahuna nga pobre kay ang Pilipinas no. Pero kung mangawat sila kay bilyon-bilyon man ang hisgutan. Basta umabot man ang panahon nga natay chance nga mabag-o na to ang mga
buta nga dapat bag-uhon no sa atong nasod. Isa gyud na nga atong hinumdumon kanang pagbuto nato sa ato ang mga magdudumala sa atong komunidad. Unta, di nato palabihon ang kwarta kay ang kwarta wagi nindot nga bunga. Ug bayaran mo kwarta, kuhaon po nila sobra-sobra. Ana ra man na. Dayon kita sakto ra ta sa pag durusa. Sa Tagalog pa. So moro to. Naisgutan lang ako ang kinabuhi sa probinsya. Angin pa ang kinabuhing politika pag bag-o na mo.